नाजरीन, शंघाई टावर जो चाइना के ज़िला पेंडोंग में वाक़या बादलों को छूती हुई चाइना की सबसे ऊंची और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से 643 फीट ऊंचाई में कम होने के साथ इस वक्त दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है, जो 632 मीटर यानी 2073 फीट तक ऊंची है। शंघाई टावर में टोटल 128 मंजिलें हैं, जिनमें से 121 मंजिलें ज़मीन के ऊपर जबकि 7 मंजिलें ज़ेरे ज़मीं हैं। शंघाई टावर में बहुत से पुरकशिश मकामात हैं, जिनमें स्काई वॉक, लग्जरी होटल, दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्टें, गार्डन्स, नुमाइशी हॉल और ऑब्जर्वेशन डेक शामिल हैं, जो आगे चलकर हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल्स में दिखाएंगे। नाजरीन, शंघाई टावर की तामीर 1 नवंबर 2008 में शुरू हुई और सिर्फ 6.5 साल के दौरान 31 अगस्त 2014 में मुकम्मल हो गई। इस टावर का इफ्तिताह चीन के सदर शी चिंग ने किया और इसे 1 फरवरी 2015 को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस टावर की तामीर में जदीद इंजीनियरिंग टेक्निक्स और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ताकि शंघाई सिटी के सामने टावर के इस्तेहकाम और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये टावर एक मखसूस घूमने वाली शक्ल रखता है, जो ज़मीन से उठते ही बिल्कुल ऊपर की तरफ गोल शेप में घूमता हुआ बादलों को टच करता है। इस टावर को ऐसी शेप में बनाने का मकसद इतनी ऊंचाई पर तेज़ हवाओं के खिलाफ बेहतर मुज़ाहमत करना है, ताकि इमारत पर हवा का बोझ कम से कम पड़े। ये टावर तिजारती इमारत होने के साथ दीगर मुख्तलिफ सहूलियात भी पेश करता है, जिनमें निचली मंजिलें लग्जरी होटल और खुर्दा खानों की जगहों के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि ऊपर वाली मंजिलों में बिजनेस ऑफिस, कॉन्फ्रेंस की सहूलियात, ऑब्जर्वेशन डेक, सकाफती सहूलियात और तफरीही मकामात शामिल हैं। ये टावर चाइना की दीगर मशहूर फलकबोस इमारतों जैसे जिनमाओ टावर और शंघाई वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर से घिरा हुआ है। शंघाई टावर में टोटल 149 लिफ्टें हैं, जिनमें से 3 लिफ्टें तो इंतहाई तेज़ तरीन हैं, जो सिर्फ 1 सेकंड में 67 फीट तक सफ़र करती हैं और ग्राउंड फ्लोर से टावर के टॉप ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 56 सेकंड का वक्त लेती हैं, जबकि दीगर 146 लिफ्टें इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों के दरमियान आमद व रफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो 1 सेकंड में 23 फीट तक सफ़र कर सकती हैं। इतने बुलंद और आलीशान शंघाई टावर के बनने में टोटल 2.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुए। नाजरीन, शंघाई टावर के ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा नुमाइशी हॉल मौजूद है, जिसमें बहुत ज़्यादा LED पैनल्स लगाकर पूरी दुनिया की बुलंद बाला और हर मुल्क की मशहूर बिल्डिंग्स समेत शंघाई टावर के डिज़ाइन, इसकी कंस्ट्रक्शन और चाइना की तेज़ी से बदलती हुई तरक्याती मनसूबाबंदी दिखाई जाती है। नाजरीन, शंघाई टावर में एक और इंतहाई मकबूल और दिलचस्प मकाम स्काई वॉक है, जो सियाहों की तवज्जो का एक ख़ास मरकज़ है। ये शंघाई टावर का सबसे हैरत अंगेज़ और मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। इसी वजह से यहाँ पर विजिटर्स का बहुत रश लगा रहता है। यह शीशे के फर्श के साथ एक शफाफ वॉकवे इमारत से बाहर तक फैला हुआ है, जो विजिटर्स को ज़मीन से 561 मीटर यानी 1841 फुट ज़मीन से ऊपर खड़े होने के सनसनीखेज़ तजर्बा फराहम करता है। स्काई वॉक शंघाई टावर की 88 मंजिल पर वाक़या दुनिया का बुलंद तरीन स्काई वॉक है। ये स्काई वॉक टेम्पर्ड शीशे से बना हुआ है, जो आम शीशे से 25 गुना ज़्यादा मजबूत है। स्काई वॉक 60 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा शीशे का स्काई वॉक है। यहाँ ज़ायरीन स्काई वॉक के साथ साथ चलते हुए शहर का 360 डिग्री मंजर देख सकते हैं, मगर आपको बताते चलें कि दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या ऊंचाइयों का खौफ वाले ज़ायरीन यहाँ शिरकत नहीं कर सकते। ये स्काई वॉक रोज़ाना सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। स्काई वॉक शंघाई सिटी के शानदार नज़ारे पेश करता है, जिसमें दरियाए हवांगपो
اورینٹل پرل ٹاور اور پوڈونگ اسکائی لائن شامل ہیں۔ شنگھائی ٹاور میں ایک لگژری ہوٹل ہے جسے جے ہوٹل شنگھائی ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاور کی 84 سے 105ویں منزل اور 120ویں منزل پر واقع ہے۔ اس ہوٹل میں 131 لگژری کمرے اور 34 پرتعیش سویٹس ہیں جو جدید سہولیات کے ساتھ شنگھائی سٹی کے شاندار نظارے پیش کرتے ہیں۔ جے ہوٹل شنگھائی میں 7 ریستوراں ہیں جو شنگھائی ٹاور کی 84 سے 110 منزلوں پر ہیں۔ یہ ریستوراں چینی، جاپانی، اطالوی اور بحیرہ روم سمیت مختلف قسم کے کھانے پیش کرتے ہیں۔ ان ریستوراں میں آسمانی جن سگنیچر ریستوراں مقامی اجزاء پر توجہ کے ساتھ جدید یورپی کھانے پیش کرتا ہے، جبکہ جینیان ایک چینی ریستوراں کلاسک شنگھائی پکوان پیش کرتا ہے، اور کینٹونو ایک اطالوی ریستوراں پاستا، پیزا اور دیگر اطالوی پسندیدہ کا مینیو پیش کرتا ہے، جبکہ لاؤنج لابی یہ لاؤنج شہر کے نظاروں کے ساتھ ہلکے نمکین اور مزیدار مشروب پیش کرتا ہے، اور ایک دا کیفے اینڈ پیسٹری جو کیفے، پیسٹری، کیک اور دیگر میٹھی چیزیں پیش کرتا ہے۔ شنگھائی ٹاور میں کئی گارڈنز ہیں جن میں سب سے مشہور ہاف گارڈن ہے جو ٹاور کی 37 منزل پر واقع ایک چینی طرز کا باغ ہے جس میں مختلف قسم کے پودوں اور پھولوں کے ساتھ ساتھ ایک دلکش تالاب بھی ہے۔ شنگھائی ٹاور میں کئی دوسرے باغات بھی ہیں جن میں 22ویں منزل پر اسکائی گارڈن، 52 منزل پر گرینری گارڈن اور 125ویں منزل پر روف گارڈن واقع ہے۔ ٹاور کے اندر دراصل ان گارڈن کا مقصد شنگھائی جیسے شہر میں اہم ہے جہاں فضائی آلودگی کی سطح بہت زیادہ ہے۔ ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پودے ہوا کو فلٹر کرنے اور آلودگی کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور یہ پودے آواز کی لہروں کو جذب کرنے کے ساتھ عمارت کو مزید پرکشش بنانے میں مدد کرتے ہیں جو لوگوں کو آرام کرنے اور اونچائی پر قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کی جگہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان باغات میں مختلف قسم کے پودے جن میں چینی، سدا بہار، کھجور کے درخت، بانس، رسیلا اور مختلف قسم کے پھول شامل ہیں۔ شنگھائی ٹاور کے باغات زائرین اور ملازمین کے لیے ایک مقبول جگہ ہیں جو شہر کی ہلچل کے درمیان ایک پرسکون اور پرامن جگہ فراہم کرتے ہیں۔ شنگھائی ٹاور کی 118ویں سے 120ویں منزل پر واقع آبزرویشن ڈیک ہے جسے ٹاپ آف شنگھائی آبزرویٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا مشاہداتی ڈیک ہے۔ اس آبزرویشن ڈیک میں فرش سے چھت تک شیشے کی کھڑکیاں ہیں جو تمام سمتوں کے حیرت انگیز نظارے پیش کرنے کے ساتھ شنگھائی کے 360 ڈگری کے نظارے پیش کرتا ہے، جس میں دریائے ہوانگپو، اورینٹل پرل ٹاور اور پوڈونگ اسکائی لائن شامل ہیں۔ شنگھائی ٹاور وزٹرز کے لیے شہر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے 2 آبزرویشن ڈیک پیش کرتا ہے۔ نیچے والا ڈیک جسے سائٹ سینگ فلور کہا جاتا ہے جو ٹاور کی 118ویں منزل پر 1791 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ اوپر والی ڈیک جسے ٹاپ اٹریکشن بھی کہا جاتا ہے یہ 119ویں منزل پر واقع 1811 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آبزرویشن ڈیک تک پہنچنے کے لیے زائرین تیز رفتار لفٹیں استعمال کرتے ہیں جو انہیں چند سیکنڈز میں اوپر تک لے جاتی ہیں۔ وزٹرز یہاں پہنچ کر کشادہ ڈیک ایریا سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور شنگھائی کے ہلچل سے بھرے شہر کے مناظر، دریائے ہوانگپو اور آس پاس کے علاقوں کے شاندار نظارے لے سکتے ہیں۔ اس میں انٹریکٹیو نمائشیں اور معلوماتی ڈسپلے بھی شامل ہیں جو شنگھائی کی تاریخ، ثقافت اور ترقی کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ یہ آبزرویشن ڈیک صبح 8:30 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے اور اس کے ٹکٹ آن لائن یا ٹکٹ آفس سے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، شنگھائی ٹاور کا سب سے پیارا اور خوبصورت منظر ٹاور کے ٹاپ سے شنگھائی اسکائی لائن کے مناظر خاص طور پر رات کو حیرت انگیز دیکھنے کو ملتے ہیں جب پورے شہر کی بلڈنگز رنگ برنگی لائٹس کے ساتھ مختلف رنگوں میں چمکتی ہوئی اور ان کے درمیان دریائے ہوانگپو گزر کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے
नुमायां दिखाई देता है। शंघाई टावर तवानाई की बचत करने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। इस टावर में टोटल 270 विंड टर्बाइन्स हैं जो इसके अगवाड़े के साथ अमूदी तौर पर रखी गई हैं। ये टर्बाइनें इमारत की बैरूनी रोशनी को ताकत देने के लिए काबिल तजदीद तवानाई पैदा करती हैं और हरारती और ठंडा के लिए जियोथर्मल सिस्टम तवानाई पैदा करने के लिए इसकी छत पर विंड टर्बाइन्स भी हैं जो दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने और तवानाई की खपत को कम करने में मदद करती हैं। शंघाई टावर शंघाई सिटी की एक मशहूर अलामत और चाइना की तेज शहरी तरक्की का सबूत बन गया है। शंघाई टावर को इसके डिज़ाइन और पायदारी की खसूसियात के लिए मुतअद्दिद अवार्ड्स और पहचान भी मिली है। इसे लीड प्लाटिनम से तस्दीक शुदा इमारत के तौर पर भी तस्लीम किया गया है जो कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की आला तरीन सतह है। शंघाई टावर न सिर्फ आर्किटेक्ट अजूबा है बल्कि फलक बोस इमारतों की तामीर के मैदान में चाइना की तरक्की और जिद्दत की अलामत भी है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और आपको सबसे प्यारा और दिलचस्प सीन कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की दिलचस्प और हैरान कुन सैर आपको कराते ही रहते हैं।